cake. May kami isang flour, oil, tapos brown sugar, tapos white sugar, tapos baking soda, tapos butter, with goya, chocolate balls, and diri sa dako na bowl, tapos ibutang mo na di ang butter. Next. Tapos, brown sugar. Tapos, ang white sugar. Let's go! Mix mo, bubutang ka sa kabilang na Then mix. Until the egg. I-mix mo para wala na itlog. Tapos set aside. Tapos we will isa naman na bowl. For our dry ingredients. First. Diba? Boom! And guys, ang chocolate chip. Kung gusto nyo guys, may toppings, may flavor pa. Pwede man mag walnuts or almonds. Tapos guys, ibutan nyo ng baking soda, nakita nyo kagano'n. Tapos, i-mix na natin. Tapos guys, ibutan mo na ang wet stuff dali. Ito guys. Tapos guys, i-mix lang. Basta mag-mix na ito. Guys, may baking pan kita dito. I-brush natin ito na butter. Guys, wala namin ice cream scooper. Kung may ice cream scooper kayo or wala, gamitin nyo ito spoon. So, guys, tapos ko na guys. I-bake nyo sa oven for pag naluto na yan, i-show ko na sa iyo pagpakain ko. Bye. Ba? Pandua. Bake it na. Dito na guys, naluto na. Tapos ano pa?